السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عاوتاني غادي نقدم لا فيرسيون أغا فرونسي ديال لا لوسون دوموندي اكسبتي ريفوزي لوتوريزاسيون. دوموندي يطلب، اكسبتي هي تقبل، ريفوزي لوتوريزاسيون هي انك ترفض واحد الاذن. هو لوبجيكتيف نيت اللي هو فيكسي بور لا لوسون، سي اون لوسون دو كومونيكاسيون، واحد الدرس ديال التواصل. غادي نديرو j'observe et je découvre. غادي نلاحظ لو سيبور ديالي وغادي نكتشفو. je découvre هي نكتشف. زاوية ان ديالوغ en 5 répliques، خمسة ديال les paroles entre la cliente et la gérante de pâtisserie ou de la pâtisserie، بين واحد الزبونة وواحد المسيرة ديال الباتيسري. الزبونة غادا تقول لها puis-je prendre un chocolat، واش يمكن ليا ناخد واحد الشوكولا. puis la gérante va lui répondre oui، نعم vous pouvez le prendre، تقدري تاخديه. la cliente غادا تجاوبها merci beaucoup، غادا تشكرها. puis la gérante de la pâtisserie غادا تزيد vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez، vous pouvez يعني يمكن لك تاخدي الشوكولا اللي بغيتي. بيان سور انا اللي بغيتي غتستعملو فيها فود بوليتاس، انتم ديال ضمير المخاطب الجمع اللي كيعني الاحترام. puis la cliente c'est gentil à vous، انه لطف منك. pour les questions que demande، عقلولات كتعني ماذا. demande la cliente، que demande la cliente ماذا طلبت الزبونة، نقطة استفهام. لو غادي تجاوبوا الأسئلة هادو غادي نتقارنوها مع الأجوبة اللي تعطات في لا فيرسيون الثانية ديال ليكسبليكاسيون فرونسي. ونعاود نذكر الناس اللي كيشوفوا هاد لا فيديو انني ما كنصحكمش نهائيا بهاد ليكسبليكاسيون اللي كندير هنا اون فرونسي arabe en bilingue، لأن le français il faut l'apprendre avec l'explication français uniquement. Mais bon, pour ceux qui ont de gros problèmes, de grosses difficultés de compréhension، الناس عندهم مشاكل كثيرة في أنهم يفهموا الكلمات وما عندهمش ديكسيونير في الدار، وربما ما صعفتهمش الظروف أنهم يديروا جهد أكثر باش يفهموا. بون أنا كنشرح هنايا باش تفهموا، اللي غادي تفهموا ضروري خاصكم تمشيو لا فيديو الأخرى. Alors comment le demande-t-elle، كيفاش طلبات هاد الشوكولا. et puis deux que lui répond، لا عقلتو على كي كنقول هي ماذا، que lui répond la personne du magasin، باش جاوبات هذاك الشخص او هذيك الشخصيه اللي كاينه في المغازان. وانا شخصيه اونولي كنعنيو بها لا جيرونت ديال لا باتيسري. propose غادي تقترح différentes façons en te servant du tableau، غادي تقترح طرق كثيرة أو مختلفة وغادي تستعن بالطابلو جو روتيان. إلا رجعنا للطابلو جو روتيان غادي تلقاو 3 كاز، ان طابلو 3 كاز. لا كاز الأولى فيها دوموندي لوتوريزاسيون، سودير هناك مجموعة من العبارات كتعني هل يمكن لي كل أو آذن لي. و la deuxième case فيها expression pour accorder une autorisation، يعني عبارات باش نعطيو الإذن ديالنا لشي واحد اللي يطلب منا شي حاجة. exemple de pourquoi pas، علاش لا، etc. دونك هادو كاملين كلهم باش نقبلوا الإذن. و عبارات أخرين من أجل باش نرفضوا l'autorisation، باش نرفضوا الإذن، من je suis désolé أنا آسف، تال je suis dans le regret de أنا آسف جدا، etc. دونك قال لك خاصك تستعمل هذاك لا بارتي جو روتيان من اجل باش تقبل الاذن اللي دارت لا كليونت لا جيرونت وانت في بلاصه لا جيرونت. c'est-à-dire en situation de communication vous allez vous imaginer la gérante de la pâtisserie tout en acceptant ou utilisant ou en diversifiant les manières ou les façons de dire oui, d'accepter la demande d'autorisation. Maintenant, je passe à la question numéro 3. عندو السؤال 3. La personne du magasin refuse. غادي نتخيلوا دابا أن هذاك الشخص اللي كاين في المغازان رفض. que ماذا peut-elle bien répondre، بماذا يمكنها أن تجيب. دونك غنمشيو عاوتاني هاد لا بارتي ديال ريفوزي اون اوتوريزاسيون في لا بارتي جو روتيان، وغناخد هاد لي ستركتور هادو ونستعملهم.
Exemple, مثلا, je suis désolé, vous ne pouvez pas prendre le chocolat. C'est une gamme, par exemple, c'est une gamme de chocolat qui est très chère. انها غالية بزاف ما يمكنش نخليك تاخديها او تذوقيها. او تستعملوا الاخرين. Varie les expressions t'appuyant sur la rubrique je retiens هادشي هذا اللي شرحته. ندوزو لا بارتي جو روتيان اللي خاصكم تعقلوا عليها. Complète par les mots suivants. غادي نكمل بهاد demande d'autorisation لا expression كتعني العبارات. Demande d'autorisation c'est طلب الإذن. Il existe différentes S, donc il y a un S de l'expression, différentes expressions pour demander, accepter, refuser. هناك عبارات كثيرة باش نطلبوا نقبلوا أو نرفضوا une demande d'autorisation طلب ديال الإذن. Complète par les mots suivants. غادي نكمل بالكلمات الآتية. C'est impossible ما يمكنش. D'accord واخا. Si je me permets. واش يمكن نسمح راسي ناخذ شي حاجه مثلا فولونتي بكل فرح. بويج واش يمكن ليا. جو ريغريت اسف. سي اور دو كيسيون بلا ما تسول ما يمكنش. جو بو هل يمكن لي. فورميدابل يا لها من فكره رائعه. Donc les expressions pour demander une autorisation فيها permettez-moi اسمحوا لي بي. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser. أطلب منكم أنكم تقبلوا الإذن باش 3 points de suspension. Puis-je avoir votre autorisation. واش يمكن ناخذ الإذن ديالكم. Est-il permis de. هل من المسموح أن. Est-il autorisé de. هل من المسموح أن. الجوج هادو نفس الشيء وكلهم كيعنيو لنا طلب ديال الإذن. دونك كنزيدو شنو كنطلبوا على هاد العبارات هادو. دابا les expressions pour accorder une autorisation ça veut dire باش نقبلوا l'autorisation كنستعملوا قدام هذاك اللي طلبها منا هاد العبارات مثلا pourquoi pas. Puis-je prendre votre stylo. J'en ai besoin pour 2 minutes pour écrire par exemple l'adresse sur cette enveloppe. غادي تقول ليه باش تعني بلا كنت قبلتي لا بيرميسيون. pourquoi pas علاش لا. Je veux bien que tu utilises mon stylo par exemple. J'accepte que tu utilises mon stylo. Avec plaisir, avec grand plaisir. بكل فرح. Tiens, c'est une bonne idée. إنها فكرة جيدة. سوبر انها شيء جيد. دونك هادو غادي تحطوهم هنا داكوغ. راني شرحت لكم بالعربيه غادي تحاولوا ما امكن تحطوهم والا ما الا حطيتوهم قارنوا مع لا فيديو الاخرى اللي فيها ليكسبرسيون و ليكسبليكاسيون فرونسي سولمون. الوغ دابا ننتقل لي ستركتور ديال لو ريفو. Je suis désolé, أنا آسف. Je ne peux pas, ما يمكنش ليا. Ce n'est pas possible, ما يمكنش. Je ne peux pas accepter ça, ما يمكنش نقبل هادشي. آسف بالنسبة للصداع لأنني كنسجل لكم فقط من القهوة. J'ai le regret de. أنا آسف. Je suis dans le regret de. أنا آسف. وبالنسبة للتمارين غديروهم وغتمشيو لا فيديو الأخرى ديال فرونسي باش صحوهم. سي انكور في القسم اللي عنده شي حاجه يقدر يسولني وانا غنجاوب. Donc pour les questions les exercices, soulignez les expressions utilisées pour demander une autorisation dans les phrases suivantes. غادي تسطر على العبارات اللي مستعمله من اجل باش ندومونديو لوتوريزاسيون. اكزامبل غندير لكم على الاولى. Excusez-moi monsieur, est-il permis de se garer ici. اسمح لي يا سيدي واش يمكن لي نستاسيوني هنا. دونك عندك est-il permis de 3 points de suspension. اسير فيها excusez-moi هنا ولكن جيست ديال الاحترام. الاحترام. alors ندوزو للثانيه. Je développe et je réinvestis. غادي نعاود نستعمل هاد المعلومات اللي فهمت دابا في الشرح. Imagine des situations pour les énoncés suivants. غادي تخيل شنو هما الوضعيات التواصليه لهاد لي بارول. مثلا puis-je me servir de votre téléphone. راه واضحه هنا puis-je هي اداه ديال demande d'autorisation. واش يمكن لي عافاك نستعمل التليفون ديالك. نقدر نقول مثلا un touriste qui n'a pas de solde sur son téléphone demande la permission à un chauffeur de taxi d'utiliser son téléphone par exemple. عقلوا بالنسبه لينونسي راه كيعني لا بارول و لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون كتعني كي بارلا كي او كان ايتترا. على الاقل غادي تجاوب على شكون قال هاد الجمله هذه مثلا لشكون. شكون يقد يقولها لشكون. هذه هي لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون.
دونك غتقلبوا على لي سيتوياسيون لي كي كوريسبوند للاولى والثانيه والثالثه وغتقارنوا لي ريبونس ديالكم مع داكشي اللي شرحته في لا فيديو الثانيه. ديجاج لي اكسبريسيون يوتيليزي غادي تخرج شنو هما العبارات المستعمله. الثانيه كومون بوتي اكسبليكي لو شوا دو سي مويان، كيفاش تقدر تشرح الاستعمال ديال هاد لي مويان اللي جبدتيهم مثلا هاد بويج باش نشرحوها. L'émetteur a besoin de demander une autorisation. C'est pour cela qu'il a utilisé cette structure. يعني أن المرسل أو المتحدث في حاجة أنه يطلب الإذن داكشي اللي استعمل بويج. الأخرى عاوتاني نفس الشيء est-il permis de. Donc c'est une structure pour demander l'autorisation. La question 4, à partir des situations suivantes, formule les énoncés pour exprimer une autorisation acceptée ou bien une autorisation refusée. انطلاقا من هذه الوضعيات التواصلية غادي تقول شنو هما لي بارول اللي تقدر انك تبرودويهم، يعني تقولهم من اجل باش تعبر على الاذن المقبول او الاذن المرفوض. دونك شكون غيقبل وشكون غيرفض الاذن هو المخاطب. Un ouvrier demande à son patron. Il لاحظتوا دونك في لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون قبيله قلت لكم ان في سيتوياسيون على الاقل خاصك تلقى فيها شكون كيهضر مع شكون. مثلا في ان ouvrier parle à qui? Il parle à son patron. اشنو قال لي؟ Il demande l'autorisation. طالب الاذن من اجل اش؟ باش يبدل الورشه ديالو. دونك انت دابا باش تجاوب غتجاوب في بلاصه لو باترون وغادي تقبل لوتوريزاسيون ديال لوفريي، وفي الجمله الثانيه عاوتاني غادي تخيلها فيها لو ريفو، فيها الرفض ديال لوتوريزاسيون. صافي فوالا. على نتمنى انكم فهمتوا المفردات ديال هذا الدرس هذا وكذلك الاسئله. يلا شكرا، وما تنساوش ان هاد لي فيديو بالعربيه وفرنسيه لا انصح بها، ضروري خاصكم تمشيو لا فيديو الثانيه اللي فيها فقط ليكسبليكاسيون فرونسي. يلا ميرسي.